जगन्नाथ पिलामाने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे सत्यवादी जुगर समसामयिक साधक कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र ऊपर आलोचना करिबा। तो एई वीडियो रे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र व्यक्तिगत जीवन सहित तांकर साहित्यिक जीवन को आमे आलोचना परिसरभुक्त करिछे। तो एथिरे बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण तथ्य रही। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि भल लगी थाए ताले वीडियोटी को लाइक कर देबे। तो चलंतु वीडियोटी को आरंभ करिबा। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र 9 डिसेम्बर 1868 मसीह जन्म ग्रहण करथिले। से कटक बाखराबादर धुआपत्रिया गली रे जन्म ग्रहण करथिले, किंतु तांकर पैतृक ग्राम थिला भद्रकर तालपदा ठारे। भद्रक जिलार तालपदा ठारे तांकर पैतृक ग्राम रहिथिला। तो तांकर पिता हेउचंदी चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र, तांकर माता हेउचंदी राधामणि। तो 1934 मसीह भद्रक हाईस्कूल ठारे लक्ष्मीनारायण साहू उद्यम रे तांको पई एक संवर्धना सभा होइतिला। आ सेई ठारे लक्ष्मी नारायण साहू तांको कांत कवि उपाधि दिया जाइतिला तांको सेठारे। तो एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपण मानक पई। तो मासिक पत्रिका डगरर प्रतिष्ठाता से थिले। ए डगर पत्रिकाटी 1937 मसीह प्रकाश पाइथिला। तो व्यंगात्मक और रम्य रचना पाई से कांत कवि भाव में परिचित। तो लक्ष्मीकांत काव्य चेतनार आदर्श होचंदी गोपबंधु दास। जेहेतु लक्ष्मीकांत महापात्र पूर्ववर्ती साहित्यिक प्रसिद्ध साहित्यिक बा स्वाधीनता संग्रामी मध्य से गोपबंधु दास आदर्श रे से अनुप्राणित होई तांकर जो देश प्रेम तांको मध्य जागृत होइतिला। तो कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिया साहित्य रे गल्प, उपन्यास, नाटक और कविता रचना करी साधारण जनता मध्य रे देश प्रेम वृद्धि कराउथिले। तांकर कविता गुड़िक उद्बोधन धर्मी रहिथिला। से तांको कविता द्वारा लोकमानंकु जागृत मध्य करुथिले। लोकमानंकु स्वाधीनता आंदोलन रे जोग देबा पई तांको कविता माध्यम रे एकजुट करुथिले। सत्यवादी साधक गोपबंधु दास, नीलकंठ दास, गोदावर्ष मिश्र ठारो एथिपाई तांको प्रेरणा मिलिथिला। ए जो देश प्रेम, जाति प्रेम काहाठार प्रेरणा मिलिथिला? ए सत्यवादी साधक गोपबंधु, नीलकंठ, गोदावर्ष मिश्र ठारो तांको प्रेरणा मिलिथिला। मातृभूमि, मातृभाषा प्रति प्रेम और भक्ति जागृत करिवार मुख्य उद्देश्य होछि तांको कविता गुड़िकर रहिछि। तो तांको कवितार मुख्य उद्देश्य आम जदि देखिबा ताहले मातृभूमि और मातृभाषा प्रति भक्ति और प्रेम। तांको कवितारे से कहिसंती त्याग और समर्पण मातृभूमिर सेवा पाई दुईटी अस्त्र। तांकर आर्य वाहिनी नामक एक कविता रहिछि जेउथरे से ए कथा कहिसंती। तो तांको कवितारे देश और जाति प्रेमर झलक देखिबा को मिले। तो तांको द्वारा समुदाय 33 देश प्रेम मूलक कविता रचना करथिले से। तो देखिबा तांकर कविता गुड़िक कौन कौन मुख्य मुख्य कविता रहुछि। तो जातीय संगीत, ओडिशार जातीय संगीत वंदे उत्कल जननी से रचना करथिले 1912-13 मसीहा बेलको, जहाँकि उत्कल सम्मेलन रे गान करा जायथिला। बालेश्वर अधिवेशन रे से एही उत्कल वंदे उत्कल जननी गीतटी बा कविताटी गान करा जायथिला। 2020 मसीह रे यह राज्य संगीतर मान्यता पाइथिला। तो तांकर जीवन संगीत एक कविता जहाँकि रहस्यवादी आदर्श अनुभूत होता है। रवींद्रनाथ गीतांजलि सह तांकर एही जीवन संगीत कविताटी को तुलना करा जाए। तो चटक चंद्रहास चंपू तांकर एक काव्य लालिका जहाँकि किशोर चंद्रानंद चंपू को अनुकरण करी रचित।
ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇ ବହେ, ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ତ ନେଲଣି, ଆଉ ଏବେ କିସ ଛଡ଼ାଇ ବହେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଦିଭୌତିକ ଚେତନା ତାଙ୍କ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ କବିତା ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଯେତିକି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ମହଲରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଏକ ଗଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖିବା, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରି ରଖିବ। ତ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଦେହି, ପଲ୍ଲବ, ମୁଦାରାମ, ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣାମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ହାସ୍ୟରସ, ଚଟୁଲତା ଓ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣର ବଳିଷ୍ଠତା ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ କଣାମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କେଉଁ ନାଟକରେ ଡିମ୍ବକ୍ରେସି, ହନୁମନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। କଳାରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ହେତୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ନାମକ ଗୋଟେ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି। ତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରଚନା ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ରଚନା ଓ ରମ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତକବି ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା, ତାଙ୍କ କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ ଯାହା ବି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦେଶପ୍ରେମ, ଜାତିପ୍ରେମ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବା ସହିତ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଉପାଦେୟ କରି। ତ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତ ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଏଇଭଳି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ, ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।